qui va être assisté par Mokhtar Nibet Youssef Hadji. Youssef Hadji qui est entraîneur adjoint des U23, mais il est en même temps responsable avec Nabil Ba. اليوم جينا هنا باش نخدموا ensemble مع les équipes de la Botola ou la fédération. C'est très important pour avancer, pour faire progresser le football marocain. Les clubs travaillent bien ou justement بغينا نخدموا les mains dans la main pour faire avancer les choses. Le football marocain se sent bien, est en pleine forme et justement Brenna garder ça justement et c'est très important de travailler justement ensemble et tous dans le même sens. Écoutez, ce qui est important c'est qu'il y ait un suivi des joueurs. Brenna justement les bases de la formation qui est très importante. Je pense que dès l'âge de Snin tel 13 ans, c'est important. Donc pour justement pas retrouver les lacunes qu'on peut voir d'abord certains joueurs. Donc c'est pour ça c'est important de régler ça et d'avancer ensemble Inch'Allah. هو طبعا بعض الانجازات يمكن نقولوا في السنوات الاخيره ديال الانديه ديالتنا والمنتخبات كلها وخاصه يعني المنتخب الاول يعني في المونديال. تنظن انه حان الوقت على اننا يعني هذا ناخذوا يعني تكوين اللاعب المحلي خاصه اللي كينشط يعني في البطوله المحليه يعني واحد الجديه، وبالتالي ارتأت الاداره التقنيه على انها تتحرك ما تنتظرش يعني القدوم يعني في لي فورماسيون اللي كيداروا في مركز محمد السادس في سلا انها تسنى الاطر الوطنيه انها تجي لعندنا، ولكن احنا كنا نشوفوا على اننا نبدلوا الخبرات ديالنا من خلال يعني التواجد في الانديه ومع اللاعبين ومع مجموعه كبيره من الاطر. تنتمنى انه هذه البديله يعني تنجح، وتنظن انها ستنجح لانه غتكون فيها تبادل الخبرات مع المدربين، ونحاولوا اننا ناثروا ايجابيا على اللاعب اللي هو محلي، لانه صراحه بغينا او كرهنا فهو المنتوج المحلي دائما هو المنتوج اللي كيمثل الواجهه وتيمثل الفكر والتطور والاجتهاد سواء المسير يعني المحلي او لا حتى المدرب المحلي. انا تنظن ويمكن هذا اللي كنطبقوا حتى على نفسي اننا اشوف النجاح تيبغي التضحيه، والتضحيه تيبغي الاجتهاد، وهذا الاراده تكون قويه، البحث على العلم، لانه العلم دابا سواء في المانجمنت في التدبير في علم الفيزيولوجيا يعني في الاناتومي في جميع العلوم الانفورماتيك كلها متداخله وكتكون يعني المدرب في التواصل يعني التقنيه ديال التواصل حتى هي اصبحت الان مهمه. هذه كلها معطيات اللي تخص علميه اللي تخص يعني يكتسبها المدرب باش يقدر ياثر ايجابيا على اللاعب. شوف مما لا شك فيه على انه المغرب يزخر بامكانيات اللي هي كبيره، فقط خاصنا انها يعني تطور في الاطار ديالها واحترام الخصوصيات ديال الفكر المغربي اللي هو افريقي وعربي ومسلم في الثقافه ديالتنا حنايا يعني المغربيه. وفي هذا الاطار هذا تنظن اننا ممكن نوصلوا لنتائج اللي هي جيده جدا. Pour moi, le plus important, c'est qu'après l'observation, on va vers l'action. Et l'action était, on a notre philosophie, on va partager notre philosophie, et je veux que la philosophie, c'est une philosophie marocaine avec tout le monde. On est ici pour aider la fédération doit aider le football en général, mais surtout aussi le pays, parce qu'ici au Maroc, tout le monde connaît le football, tout le monde parle du football, et même dans le monde entier, tout le monde parle du foot au Maroc. Alors, ça veut dire qu'on doit reconstruire ce qu'on a, qu'on doit construire, et qu'on doit construire ce qu'on peut rester à ce niveau-là. Ça, c'est le plus important. Et il faut le faire. Il faut aller vers l'action. On peut toujours parler, mais il faut aller vers l'action. C'est pour ça qu'on va donner maintenant des entraînements. Et c'est surtout le joueur qui est le plus important, parce que c'est le joueur qui fait la différence. La formation des coachs, c'est un des piliers du football. La formation des joueurs et la formation des coachs. Mais si les coachs, eux, ils savent comment il faut entourer un joueur, comment il faut créer une plateforme autour du joueur, ça va nous aider. Ça va aider tout le monde, ça va aider le pays, ça va aider la presse, ça va aider tout le monde, et c'est ça qu'on veut. On a commencé ici, parce qu'on a beaucoup de clubs ici. On va aussi faire la détection, ça c'est le plus important, et après on va aller partout. On va visiter
toutes les régions, tous les centres, tout ce qui est important, mais c'est M. Fatih Jamal qui va faire ça. On va faire une organisation qu'on peut aller partout, qu'à la fin de cette année, on a visité tout le monde, mais il y aura aussi un retour de eux. S'ils ont des questions, on a notre plateforme et on veut digitaliser, on veut objectiver le football parce que le pays mérite ça. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.